Jamaah Majelis Mahabbatun Nabi, monggo salajengipun kula kalih mirengaken mau'izah hasanah ingkang didhawuhaken kalih Sayyidi Al-Habib Al-Ustadz Muhsin bin Alawi bin Muhsin Al-Habsyi. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah lan manfaat. Amin ya rabbal. Dumateng Sayyidil Habib Muhsin bin Alawi Al-Habsyi kula aturaken Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan menjadi wilayah desa yang penuh barokah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam acara yang mulia memperingati haul Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru kita juga guru almarhum Habib Hashim, dan juga peringatan haul Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sekaf, dan juga almarhum, almarhumin, almarhumah yang kita niatkan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini sedikit Al-Fakir saya ingin
mengenalkan siapa sosok yang kita peringati haulnya malam hari ini Nanti biar yang ceramah Habib jawab saja tahlil tok Pak. Biar sedikit kenal siapa Habib Salim, tapi bukan kenal sekedar kenal, bukan cerita sekedar cerita, karena setiap cerita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, inna fi dzalika la'ibratan liulil nuha, liulil albab, liulil absar. Dalam cerita-cerita di Al-Quran, ketika kita dengar cerita inna fi dzalika, dalam cerita itu la'ibratan, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita ceritakan malam hari ini tentang siapa beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, bisa kita ambil hikmahnya. Siap Hadirin rahimakumullah. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri punya julukan Sultanul Ilm. Beliau rajanya ilmu. Beliau punya julukan Sultanul Ilm, bukan hanya julukan kebesaran saja, tapi itu dibuktikan oleh Al-Habib Salim dengan keilmuan beliau yang luar biasa besar. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau dilahirkan di kota Tarim tahun 1357 Hijriah. Beliau putra daripada Al-Habib Syekhul Islam Al-Habib Al-Barakah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar di zamannya, yang bahkan dikatakan tidak ada kampung, desa di Indonesia kecuali ada ilmunya Al-Habib Abdullah Syatiri atau ilmu daripada murid-muridnya Al-Habib Abdullah Syatiri. Hadirin rahimakumullah. Habib Salim ini ditinggal wafat oleh ayahanda beliau ketika beliau masih kecil. Tapi dilihat oleh abah beliau Al-Habib Abdullah Syatiri, beliau itu dilihat memiliki keistimewaan sehingga abah beliau mengatakan inna bni Salim sayutawwilullahu umrahu wa sayakunu sultanan fil ilm. Ini anak saya ya Salim ini nanti akan Allah panjangkan umurnya dan akan menjadi sultanul ilm, jadi rojone ilmu. Hadirin, kata beliau di akhir kalamnya Al-Habib Abdullah Syatiri pernah beliau mengatakan wa ya bakhat may yahdur waqtah. Sungguh beruntung orang yang ngalemi zamannya Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung itu ngalemi zamannya wali, apalagi bisa melihat wali, bisa melihat aulia orang soleh, itu keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang menjadi modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar, seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ketika wafat, setelah beliau wafat beberapa masa setelahnya terjadi paceklik, kering. Apa kalau bahasa kita kemarau nggih? Benter. Terjadi terjadi kemarau panjang. Kemarau yang begitu panjang akhirnya sampai para alim ulama keluar menyuruh masyarakat, ayo sholat istisqa. Sholat istisqa dilaksanakan, tidak turun hujan sama sekali, masih kering kemarau. 2 kali tidak turun hujan, masih kemarau. Sampai akhirnya ketiga kalinya orang-orang kumpul untuk sholat istisqa. Ada satu orang ketika sholat belum dimulai, belum sholat, ada satu orang tiba-tiba di tengah masyarakat berdiri, tengah jamaah, tiba-tiba bilang begini, ngangkat suara sambil angkat tangan bilang, Allahumma bima firras antusqiyan nas, Allahumma bima firras antusqiyan nas. Ya Allah, barokah apa yang ada di kepala saya ini ya Allah, mudah-mudahan kau turunkan hujan ya Allah. Doa seperti itu, tidak lama belum selesai sholat istisqa, belum sempat sholat turun hujan. Terus orang-orang bingung, wes sholat istisqa ping loro, tidak mempan, tidak mandi. Tapi ada satu orang cuma bondong ngomong, ya Allah, modal apa yang di kepala saya, mudah-mudahan turun hujan. Orang bingung, sampai punya keistimewaan apa? Kok sampai mandi turun hujan baru ngomong seperti itu? Apa kata beliau? Ini kepala saya punya 2 mata yang pernah memandang wali Allah, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Barokah mata yang pernah memandang Imam Abu Yazid Al-Bustami, turun hujan padahal sudah sholat istisqa sampai 2 kali, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung pernah memandang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Hadirin rahimakumullah. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ada satu kejadian ketika Al-Habib Salim berumur 19 tahun. Habib Salim itu ketika umur 19 tahun, beliau di kota Tarim mau berangkat mondok, mau berangkat ngaji ke kota Mekah, yaitu tepatnya ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, abah daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Habib Salim ini sudah niat berangkat. Berangkat kenapa? Mondok tok, tidak ada kerja sama sekali. Padahal biasanya orang kalau berangkat ke Mekah zaman dulu itu sekaligus kerja. Ketika beliau niat mondok, ibu beliau Al-Hubabah Ruqayyah binti Muhammad bin Hasan Aidid, beliau mengatakan, Maula Aidid, beliau mengatakan, ngamuk sama Habib Salim. Kok berangkat mondok sudah umur 19 tahun ya kok sik mikiri mondok. Kapan? Kenapa begini, Pak? Kapan? Mosok rabi megawe. Kapan kerja? Kok kamu ini mau umur 19 tahun baru niat mondok? Walaupun sebelum-sebelumnya beliau mondok sudah lama, beliau belajar sudah lama, Masya Allah. Beliau pengen mondok lagi ke Mekah. Ibunda beliau ngamuk, sempat ngomong, kenapa kamu ini kok mondok lagi? Waktunya kerja kan? Ya minimal lah sambil kerja, tidak usah fokus sama mondok tok. Ya. Ketika beliau marah kepada Habib Salim, malam harinya Hababah Ruqayyah, ibunda Habib Salim, dimimpi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mimpi langsung yang jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngamuk ke ibunya Habib Salim sambil mengatakan, kaifa la tuhibbina wa la tuwafiqin? Kenapa kamu ndak cocok, kok ndak setuju kalau Salim ini berangkat ngaji, berangkat mondok ala talabihi lil ilm, kalau dia berangkat ngaji nuntut ilmu, kenapa kamu ndak setuju? Nggih. Waqad basyara bihi walidu annahu sayakunu sultanan fil ilm. Selain itu kan sudah dikasih tahu sama abahnya bahwa anak ini nanti akan jadi rojone ilmu dan ulama. Sampai itu satu teguran besar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasannya orang itu ketika mau mondok jangan khawatir urusan dunia. Orang sekarang kalau punya anak umur 20 tahun baru niat mondok, mungkin ibu bapaknya ngomong, "Wis wayahe megawe mondok maning. Kerja lagi. Dah harus waktunya kerja sekarang, bukan waktunya cari ilmu lagi." Padahal nih, kalau anak sampean belajar nuntut ilmu, itu jaminan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau kerja, sampai bukakan toko, jaminan rezeki belum ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang buka toko itu belum tentu dapat rezeki. Ada orang yang buka toko mulai pagi sampai malam. Ada satu orang buka toko pagi sampai zuhur. Kadang-kadang yang buka sampai zuhur jauh lebih banyak hasilnya daripada yang buka sampai. Itu menandakan kerja itu bukan harus pasti dapat rezeki, hanya wasilah untuk dapat rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kalau ada anak yang mondok, zaman sekarang kan mikir kalau mondok tok beb, ndak sekolah, ndak dapat ijazah, ndak kerja, mangan opo? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Kanjeng Nabi, ada dua orang saudara. Ada adik kakak, yang satu kerjanya setiap hari bersama datang ke tempatnya Kanjeng Nabi ngaji terus. Ngaji tok, bareng Kanjeng Nabi pulang sudah ada sedia makanan, makan. Besok lagi datang ke Kanjeng Nabi, pulang makan, ngaji lagi, pulang makan, ngaji lagi. Yang satu kerja terus yang menyediakan makanan. Pikir yang satu yang kerja terus, kok enak dulurku, teko mangan. Kari enak teko mangan. Sunjeng gawe, keringetan, kono kari mangan. Tinggal makan tok, saya yang kerja. Nggak betul ini, harusnya ikut kerja sebetulnya. Wadul Pak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sambat, ya Rasulullah, ini saudara saya kerjanya ngaji. Saya yang kerja. Saya yang hasil keringetan, sedia makanan, dia datang makan, ngaji lagi. Kok enak ya Rasulullah? Mungkin pikiran dia, paling ini dikongkon megawe sama Kanjeng Nabi. Ternyata apa jawaban Kanjeng Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, kamu yang kerja, kamu yang ngasih makan dia, kamu yang bisa hasil sampai dia bisa makan. Iya, la'allaka turzaku bih. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Imam Turmudi, hadisun hasan.
Hadisun hasanun sahih dikatakan. Hadisnya hasan, kuat Pak. Apa kata Kanjeng Nabi? Jangan salah, kamu kerja bisa dapat hasil itu gara-gara mangani dulurmu sing ngaji. Kamu bisa hasil kerjamu, bisa dapat rezeki, jangan salah. Walaupun dia tidak ikut kerja, tapi barokahnya dia yang ngaji, kamu bisa dapat hasil daripada usahamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya sampean kalau mondokkan anak, jangan mikir mangan opo, Beb. Anak saya tidak ikut bantu kerja saya, jangan khawatir Pak. Mungkin panjenengan kerja bisa hasil gara-gara anak yang gara-gara anak yang ikut ngaji. Walaupun tidak mondok ngaji kesana kesini ngaji, bisa-bisa hasil usaha kita bisa berhasil gara-gara anak kita yang ngaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi." Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang ngaji rizkinya aman, pasti ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ada orang sambat ke Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar. Pernah sambat, apa yang disambatkan? Beb, rezeki saya seret, Beb. Rezeki saya seret. Usaha masih belum hasil, kerja belum hasil, panenan belum hasil. Apa jawaban beliau? Ayo Abdullah Haddad ternyata tidak ngomong megawe sing pateng maneh, kurang pateng. Buka toko kurang lama. Apa kata Hayy Abdullah Haddad? Kamu kepengen hasil rezeki? Ihmil kitabak watlubil ilm. Kalau kepengen hasil kerja, ambil kitab ngajio. Kata Hayy Salim, kata Hayy Abdullah Haddad. Kata Hayy Abdullah Haddad, kalau kepengen hasil usaha, lancar rezeki, cok watir, ambil kitab ngajio. Karena ngaji itu jadi wasilah turunnya rezeki itu pasti karena Rasulullah SAW yang mengatakan Allah yang menanggung rezekinya thalibul ilmi. Santri orang yang ngaji, santri atau tidak santri, mondok atau tidak mondok, sing penting ngaji, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Al-Habib Salim ini Pak, ngaji bukan cuma waktunya mondok, sampai tua. Sampai beliau sudah jadi sultanul ilm, sudah jadi orang yang alim allamah, sampai punya murid ratusan bahkan ribuan muridnya Habib Salim. Tiap waktu yang kita lihat beliau itu selalu megang kitab sama polpen di kantong. Polpen di kantong itu tidak pernah lepas. Polpen sampai makanya kalau sampai lihat biasanya murid-muridnya Habib Salim kemana-mana mesti bawa polpen. Karena ini pedangnya orang perang. Santri itu kalau bisa kemana-mana bawa polpen. Habib Salim itu sudah sepuh, sudah alim, sudah hebat, sultanul ilm, tapi kemana-mana terus bawa polpen. Bahkan kemana-mana ngaji sampai beliau itu sampai ini polpen gitu. Ini kata Imam Al-Ghazali, ini polpen ini adalah modal pedangnya orang perang bagi thalibul ilm. Santri modal ini Pak, polpen. Ya kalau zaman sekarang kan ada HP ya, ditulis di HP bisa. Habib Salim ini sampai dikatakan, saya ini alhamdulillah punya banyak kitab yang saya baca khusus di mobil. Di mobil itu Habib Salim ngaji Pak. Kalau kita di mobil bingung, delok HP mumet, kan delok HP gregetan Pak. Ini Habib Salim punya kitab-kitab, bahkan beliau sendirikan. Kenapa? Karena beliau hatamkan khusus ketika di dalam. Jadi beliau ngaji kesana kemari, di perjalanan pun beliau ngaji, bahkan hatam kitab. Kalau ndak ngaji beliau sholat terus, bahkan sampai ngerti dashboard. Dashboard motor, apa dashboard? Depannya nih, mejone sing ngarepe motor, depan itu dashboard. Itu dashboardnya Habib Salim ngecap. Kenapa? Akeh sujud. Kalau sudah di mobil, kalau ndak ngaji baca kitab, beliau sholat. Sholat itu kalau sudah sujud kan bisanya namanya sholat sunnah boleh di mobil bagaimanapun bisanya. Itu beliau nempelkan kepala, baduk ini nempel nang dashboard motor. Itu sampai dashboardnya itu ngecap kepala beliau yang sering sujud di sana. Saking ibadahnya beliau. Bukan cuma ngaji tok, ibadahnya luar biasa. Habib Salim itu bahkan ketika dulu waktunya zaman beliau mondok, beliau itu kalau mondok, waktunya mondok Al-Hayy Abdul Qadir Al-Jailani beliau cerita, ponakane cerita. Beliau mengatakan, dulu paman saya Habib Salim itu waktunya mondok ngaji, saking ndak maunya beliau tidur waktunya ngaji. Kalau sudah waktunya megang kitab malam-malam sudah mau ngantuk, beliau naik ke atas loteng, naik di sutuh, ada tiang di sutuh, teman-temannya itu dipanggil suruh ngikat Pak, dikongkon ngikat,
Disuruh ngikat, beliau megang bawa kitab, disuruh ngikat. Nanti kalau subuh tanginono merenio bukaan iketan. Ya, kenapa? Karena beliau takut kalau duduk, kalau sambil tiduran atau menesak bantale, ngaji sidik keselir-selir hilang. Tapi Habib Salim ngadeg berdiri, disuruh ikat tangan badannya di tiangnya. Sotoh di tiangnya loteng situ. Kenapa? Supaya beliau kalau ngantuk sebentar tok tidurnya tangi mana? Karena orang tidak mungkin nyenyak tidur berdiri. Sampai seperti itu Habib Salim. Tidurnya saja mau tidur cuma kesirep biasa. Yang penting pokoknya tangi ngaji mana. Tidak pernah tidur kecuali sedikit, kecuali dalam keadaan berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Habib Salim. Ibadah beliau luar biasa. Beliau di zamannya komunis Yaman. Beliau itu pernah ngalami penyiksaan. Dulu di zaman di Hadramut, di tahun-tahun beliau muda, terjadi serangan komunis. Nggih. Apa kalau sekarang namanya PKI nggih? Tapi bukan PKI Kak, PKY, Partai Komunis Yaman. Ketika itu ulama-ulama ditangkap. Di antaranya Habib Salim mengalami penyiksaan sampai beliau tulis satu buku, satu kitab namanya Qissatu Mu'amaratul Ightial wal I'tiqal. Kisah tragedi penculikan dan penyiksaan beliau. Bagaimana beliau dulu disiksa oleh komunis. Itu bahkan diantaranya beliau tengah selesai ngaji dari Masjid Aban, keluar dari ngaji, ada satu orang yang bawa mobil dengan kecepatan penuh ditabrak Habib Salim sampai mencelat nang aspalan. Akhirnya beliau dirawat di rumah sakit, patah beberapa tulang beliau sampai berbulan-bulan di rumah sakit gara-gara ditabrak oleh komunis. Sampai seperti itu Habib Salim. Tapi bahkan sampai kita lihat kalau kita dalam mondok dulu, Habib Salim itu dari bawah itu jahitan semua sampai atas ini, sampai dengkul. Itu masih semangat ngaji, semangat sholat, semangat ibadah. Bahkan dalam kursi roda di akhir hayat beliau pakai kursi roda. Itu bukan berarti pakai kursi roda terus tidak niat ibadah, malah semakin semangat ibadahnya. Ngajinya semangat, ibadahnya semangat luar biasa. Apalagi kalau sudah datang Ramadan, tambah luar biasa. Di Tarim itu Pak, kalau sholat terawih tiap masjid itu beda-beda jamnya. Jadi sampai kalau mau terawih jam berapapun, kalau di Tarim ada yang terawih mulai ba'dal isya langsung terawih ada. Kalau di sini kan rata-rata mari isya ya langsung terawih. Kalau di Tarim enggak, ada yang terawih ba'dal isya, ada yang terawih jam 8, ada yang terawih jam setengah 9, ada yang nanti jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12. Sampai subuh mesti ono terawih. Itu Habib Salim dalam keadaan lemah kursi roda dan kaki beliau bekas penyiksaan komunis zaman dulu. Itu Habib Salim setiap malam bisa keliling masjid terawih sampai mengulang 3 sampai 4 kali sampai 5 kali. Kalau setiap terawih itu 20 rakaat, berarti kalau ping telu piro? Berapa? 60 rakaat. Kalau 5 kali 100 rakaat setiap malam ibadah sholat terawih sampai 60 sampai 80 rakaat, bisa 3, 4 sampai 5 kali. Padahal sudah pakai kursi roda. Itu Habib Salim. Bukan cuma seperti itu, bahkan ibadahnya bukan hanya ibadah zahir, tapi juga ibadah dengan harta beliau. Beliau kalau punya uang beliau sedekahkan, bahkan itu yang menjadikan beliau tambah kaya. Mana kosomalun min sodakoh, bal yazdad. Kalau punya harta disedekahkan bukan berkurang hakikatnya, kata Rasulullah SAW. Orang ketika punya uang tambah sedekah, tambah nambah kata Kanjeng Nabi SAW. Habib Salim itu sedekah bukan sama orang yang disenangi. Sampai tahu ketika Habib Salim pulang ke Tarim, setelah beliau mondok ngajar di Mekah, ngajar di Madinah, beliau pulang ke Tarim. Orang yang dinafkahi bulanan oleh Habib Salim ternyata adalah keluarganya orang-orang yang pernah dulu nabrak dan nyiksa Habib Salim. Orang yang nyiksa Habib Salim, yang pernah nabrak pakai mobil, itu keluarganya yang ada di Tarim setiap bulan dikirimi uang sama Habib Salim. Bukan cuma dimaafkan, tapi bahkan dinafkahi. Dikeluarkan nafkahnya, dikeluarkan uangnya beliau bulanan kepada yatim, piatu, janda-janda, orang fakir, miskin, semuanya dibantu oleh Habib Salim. Luar biasa Pak. Dan itu yang kita lihat dari murid-murid beliau. Al-Habib Hashim ini luar biasa. Kalau kita buka sedikit nih, Al-Fakir nih di akhir hayat beliau banyak diamanati Pak. Maksudnya nanti kalau ada Ami Fulan, Paman Fulan ya, beliau nyebut beberapa nama. Kalau ada Fulan datang sampean kasih ya. Minta apa aja kasih ono dulu. Minta apa saja kasih. Itu Pak.
Itu saya tidak tahu maksudnya apa, minta apa tidak ngerti. Ternyata ada yang datang, Beb, saya disuruh Habib Hasyim datang ke sampean, Beb, minta ini Beb notanya listrik, Beb ini garam, Beb ini keperluan dapur, Beb ini renovasi jeding. Saya bingung, ini semua biasanya sampean tagih nang Habib Hasyim? Iya Beb. Saya baru mikir, ya Allah. Kata beliau, Sin kasih nanti totalan sama saya. Totalan sama saya. Habib Hasyim, ya Allah, saya bilang, ya Allah, berarti selama hidup beliau itu Pak, kalau sampean tahu, kalau ngelihat ini ada Habib Muhammad ini di mobil beliau, kalau ada amplop orang datang ngasih pengajian amplop itu disendiri-sendirikan Pak. Ini buat ini buat fulan, ini Habib fulan, ini fulan, ini yang ngasih, ini nanti tiap bulan buat sini, tiap bulan buat ini, tiap bulan buat ini, sampai ada 2 orang yang saya tahu nih, ada 2 orang mondok dibiayai pakai namanya, bukan namanya Habib Hasyim, padahal yang setiap bulan ngasih adalah Habib Hasyim. Ngasih setiap bulan. Bahkan bantu itu bukan orang yang punya toh. Bantu orang siapapun, tidak kenal lelah, beliau punya atau ketika tidak punya sama sekali, beliau tetap bantu. Bahkan boto, tidak boto, beliau bantu. Gimana caranya? Dan tidak pernah membuat orang yang dibantu malu. Bahkan kalau membantu tidak pakai nama beliau. Pernah satu waktu saya duduk sebarang Habib Hasyim, duduk, dan itu akhlak guru-guru beliau, abah-abah beliau sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pernah satu waktu duduk di meja depan di rumah Habib Hasyim, ada satu orang datang bawa becak, bawa becak, ketika itu bawa kursi-kursi kursi kayu, datang ke Habib Hasyim, Beb, ini Beb, saya jual kursi sama meja Beb. Iya. Oh kata Habib, ya Allah, tepat, saya lagi butuh kursi nih Pak. Dibayar sama Habib Hasyim berapa ratus ribu ketika itu. Dibayar sama Habib Hasyim. Ketika selesai dibayar, ngobrol panjang lebar, ditambahi uangnya sama Habib Hasyim. Pulang orangnya ngomong ke saya, Sin, sekarang saya bingung ini kursi didakek di mana gitu. Ini kursi didakek di saya. Sampai akhir hayat beliau ditaruh di depan rumah beliau karena tidak nemu tempat lagi Pak. Berarti kan nggak foto sebetulnya. Kata Habib Hasyim, Beb, kalau tidak foto laopo dituku. Saya ngomong, Beb, kalau tidak foto kenapa dibeli? Apa jawaban Habib Hasyim? Sin, itu orang datang ke sini bawa dagangan, nawarkan ke gurunya, itu tidak mungkin kecuali memang jelas-jelasan butuh. Tidak mungkin ada orang jualan di hadapan gurunya, bawa harta atau bawa barang dagangan, ngadep nang guru kemudian jualan, kecuali pasti butuh. Makanya saya bilang, oh tepak butuh saya Pak. Tepak butuh, wong ini mulai bingung deket di mana gitu. Saya mau tanya Pak, kalau sampai ada orang jualan, nawarkan sampai tidak butuh, dituku kira-kira? Dituku? Siap mengeluarkan uang? Lek siap sampai besok tak gawani barang-barang dagangan Pak. Nah kalau tidak butuh, kadang kita butuh saja untuk nyumbang nambahin tidak mau. Ini beliau tidak butuh, tapi beliau rela keluarkan uangnya. Bahkan ketika mengeluarkan uang, beliau jaga perasaan orang yang disumbang supaya tidak malu menghadapi beliau sallallahu alaihi Muhammad. Ini akhlak daripada guru-guru beliau yang bersambung kepada guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita dengar walaupun itu hanya sekelumit Pak. Sekelumit daripada akhlak guru-guru kita, mudah-mudahan sedikit banyak bisa kita niru sedikit banyak bisa kita tiru, walaupun fa'mal walau bil usri kata para ulama, amalkan walaupun cuma 10%, mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng beliau fid dunia wal akhirah, sebagaimana kita kumpul, kita bisa melihat beliau di dunia, mudah-mudahan kita bisa nanti gandengan berada di bawah payung dan bendera beliau, amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo mirengaken moyalah sana yang akan disampaikan oleh Al Habib Jawad bin Abdullah Segar. Gimana nih kelenti sih mana MC ini? Ya efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما بعد. Setelahipun para habaib, para masyayikh, para kiai ingkang rawuh, khususipun Sayyidi Al-Habib Muhsin bin Adawi Al-Habsyi, mugi-mugi diparingi dawa umur, sehat walafiat. Kula kalih niku mugi-mugi insyaallah barokah ya amin Allahumma amin. Yang sebah kula kalih panjenengan sedaya Kiai Haji Ahmad Fauzan Husaini, pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Padang Simanjuru, yang sekaligus mau sepah saking sedherek kula Gus Farid Rasyad, Kiai Ahmad Aufa Munawir, wonten Gus Fahim, dan juga tuan rumah guru kula panjenengan sedaya Kiai Rasyad. Mugi-mugi sedayanipun diparingi umur kali Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, saged nerusaken tugas-tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ceritane Habib Muhsin mau yang diceritakan sinten dulur? Habib Muhsin wala ceramah cerita ulama, ngoten. Cerita tiang alim, tiang soleh. Sinten asmane Habib? Habib Jawad. Yang bener Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kali Al-Habib Hashim bin Abdullah Rika bisa ngrungokaken ceritane tiang-tiang soleh, ngrungokaken asmane tiang-tiang soleh. Aja sampai niru tata kramane, niru akhlake, niru amaliyah lan istiqomahe. Ngrungokaken asmane mawon kula kalendika angsal rahmat, angsal barokah. Amin Allahumma amin. Durung ngrungokaken critane, burung nyebut asmane, burung ngrungokaken asmane oleh barokah, oleh rahmat. Napa sebabe? Sebab nalikane kula kalendika mireng asmane disebut, kula kalendika mesti eling teng Gusti Allah. Dika ngrungokaken critane Habib Salim muni paran Allah Ramadan. Rika ngrungokaken critane Habib Hashim jare Kang Sotiako nulung wong, rika muni paran Allah Ramadan. Berarti kadung enten tiyang disebut asmane, disebut critane, lajeng dados jalaran kula kalendika eling nang Gusti Allah, berarti niku tiyang kang soleh. Tapi kadung wis disebut arane, disebut ceritane, hang ngrungokaken iki dudu nyebut asmane Gusti Allah tapi celatu, hati-hati ketengere wong elek. Disebut Kang apa Dek? Rika kenal ambika. Hang diai umeroto mulon pinggir sawah ngadep malor. Ikut abu mulut jangkong. Hati-hati kadung mulut iki. Hati-hati. Mulut jangkong. Untung matine enom. Kunti waduh sing ana kahine petik. Sing ana akeh wedhus. Sang-sangan dicok. Dalang hati-hati. Makanya kula kali itu lho. Kira-kira kene iki wong apik ta iki lho. Kira-kira kula kali dikone tiyang sae napa mboten? Ya aja takon, aja semau dewek, sapa muya syukur. Nang dinti wong mesti ngaku apik. Para maning ison di kebun wani ngaku apik.
paran maneh isun. Kemudian tengere dolor, ya tengerono, kira-kira kadung isun iki diceritakan nang mulya, gelem eling nang pangeran ae. Kadung kira-kira kula kalian dikon diceritakan tentang tiang itu, hang mireng cerita kula kalian dikon eling nang Gusti Allah. Berarti kula kalian termasuk tiang kang sae, tapi kadung diceritakan wong nyelatu, ngomongan elek, ghibah. Berarti kalau kalian dikasih tetes tiang kang wah itu orang apik. Habib Salim, Habib Hashim, tiang-tiang saya ini kemulu kudu diceritakan dulur. Supadoso nopo, supadoso kulo kalian dika wonten semangat yang salah betin manai, sakit niru lamba, sakit niru tata kramane, sakit niru istiqomah, sakit niru perjuangane. Saged niru lomane utawa aweane. Artinya amanah kula kali iki dulur kadung mireng critane tiyang-tiyang saleh. Iman kula kali iki tambah kiat Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kali Gusti Allah Subhanahu wa taala diceritoni nabi-nabi saderenge Nabi Muhammad. Diceritoni Nabi Isa, diceritoni Nabi Zakaria, diceritoni Nabi Yahya, sampai kanjeng Nabi Muhammad itu diceritoni Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Napa sebabnya? Terus Gusti Allah manusabbitu bihi fuadak, miane hati ini roe dadi hati hangku bihat. Miane dadi wong kang istiqomah. Miane dadi wong kang temenan. Gimakaten kula kali tiga dulur. Kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kadung kanjeng Nabi Muhammad diparingi contoh nabi-nabi saderenge, diceritoni nabi-nabi saderenge, nggih kula kali tiga diparingi contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan tiang-tiang samantune kanjeng Nabi, ana para ulama, ana para kiai, ana para habaib. Nah, wira kene katun arep niru kanjeng Nabi, tapi parek kadung niru pewaris-pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim umur 19 tahun arep diangkat mondok. Terus emae mungol kepundi sire iki waya mene maki arep mondok. Umur 19 le wayahe mekiawe. Tapi terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arane wong mondok, arane wong ngaji sing ana kasepe utlubul ilma minal mahdi ilal nanti kadung heng buang kok lereng ngaji kadung mage durung dideleh nang luyang landyak rulang landyak rek wong landyak semaret kok landyakan ono kubure marane ya ikau ojo lereng ngaji 19 tahun yo makin nomare dilingan kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang salah betul impene kadung lari ke saiki roheng ojo maning 19 tahun 15 tahun kesel sekolah bingung golek pakiawan mau ngakat yang sepai Pak Mak paran lek mondok boten pernah sekolah kula niki kesel kelentia iki kula niki ningali kok karo soro mesti amal. Itu alasane to, alasane kula niki kepengin nyeneng andika. Angsal dah kula niki belajar mesti amal. Jare mak apa yen delok lare kare temenan nang le, mulai kelas nang iso le berangkat we, megi awe aja kadek mon. Mesti amal napa? Ya miluwur ami umya kulon, berangkat mari lebaran nang bialai. Golek kok pekiawe berangkat jaluk sangun nang mak ya Pak nang biali mula oleh pekiawean mulai nang biasa sing kok paran berangkat jaluk sangun maning kok mulai sing kok paran apa golek pekiawe oleh pekiawean tok sing oleh pece sing paran umur 19 tahun arep berangkat mondok tapi mulai semangat tiang-tiang sing ngene mboten kados tiang sanik gitu lho. Tiang-tiang sing ngene kok kula eling. Ing almarhum apean niku. Ayo tasik teng griya dongkeng. Niku kadung wayah-wayah
khusus napa dinten Jumuah sore napa dinten Ahad sore niku enten rombongan yang Lapian Asem sepida pancatan. Sepida pancatan gawa kitab ngaji teng almarhum. Di antaranya niku wonten terus yang Lapian Asem niku Manjunaid. Manjunaid niku namanya Kiai Junaidi. Muridnya kathah tiyange alim. Terus almarhum abale Manjunaid iku jawab Manjunaid iku alim. Manjunaid iku aja kongkon teko ngarep maca alfiah teko mburi mengarep alfiah ku apal Manjunaid iku. Tapi ya nek semangate ngaji, semangate tabarrukan, sepida pancatan nang Banyuwangi maca tafsir Jalalain teng ngajenge almarhum abah. Oh mengien. Tapi kula kali itu kok kedah semer Manjunaid mancal poso umur 20 tahun lho. Rambutnya putih, untune mentek, berarti umurnya swidak lebih. Kiai Hasan Sururi, Lapian Asem. Kalau rombongannya tiang jajar surat, kadung wis wayahe dina Jumuah, isuk berangkat sepeda pancatan nang Cangakan ngaji nang Ki Abbas soren mari asar buru mulai. Paham? Sepeda pancatan teko rek Lapian Asem. Kiai Hasan wis umur swidak. Enten iki kantor kita kari-karine jahang tong singen dina Jumat sing berangkat pancatan nang Jangakan. Sore buru mulih nang ngaji nang Kiai Abbas. Lare saiki nom-noman. Dudu hang nom-noman hang tuwek ya padha. Duwe motor, duwe sepeda motor. Dijak pengajian parek mos adoh. Kulon umyah, wetan umyah, kulon desa wetan desa ana sepeda montore, ana montore melungker kesirep. Panen terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadung durung mati aja leren ngaji. Tapi ngajine laren nom hing padha ami ngajine wong tuwa kadung laren nom di pondokan ambe wong tuwa ki kadung kaya rika aja mondok bingung nyan kiyaine. Terus gesor kowe jarene HP mobil kok kon semangat belajar makyo tuwe kadung durung mati aja leren ngaji. Terus dikorek kesingkas kelambil dikari kok di atas dia kadang padang tengah Abah Fauzan. Assalamualaikum. Salam lucu ya iya kok telepon dia kula tuki gambar tanggone Farid kebun tinggi ngapunten Pak ya kula ajeng mondok Kiai Fauzan iki semar kali dikari ha dikasih mondok nggih ana kula kula sing mboten di pondokan kali mak bapak kula wau dia pengawasan terus ya Habib kadung turun mati aja leren ngaji kula ajeng mondok Kiai bingung dulur napa dibingungan didelek kelas piro dilepokan kelas piro dilepokan kelas Alfiyah hudu dilepokan kelas Aqidatul Awam ketua kan panjangnya lari berangkat ke umumnya kamu atun bingung arnang di kan mondok apa kamu kiawe jarana Habib Muhsin innallaha takafal aku dira Gusti Allah Subhanahu wa taala nanggung rezekine wong kang golek ilmu aja kuwatir dek kadung sing berangkat irono rezeki liyane paran ya dolen sawesan dedik sing anake bingung Pak contoh mundiai mondok kali terus kepundi kula ini sapi ini melong-melong nangis apa hangaritaan lah kadang ngaji kula kali itu kok pengawasan kan sedikit kompol itu sapi kali muga-muga istiqomah terus tapi mula betul aduh niru Habib Salim ngaji niku rada apa tuh kula niki walaupun boten mondok teng Abdul Rahman kados Habib Hashim, kados Habib Muhsin, tapi kula alhamdulillah menangi Habib Salim. Kula Habib Salim merawat teng Indonesia, kula alhamdulillah saged tumut ngaos maki yo sithik-sithik sedhik-sedhik. Dan alhamdulillah dulur kula saged menangi lan tumut nyolataken jenazah Habib Salim. Makanya kula yakin insyaallah
isun hing kira mlebu neraka. Maki kula niki ahli maksiat tapi insyaallah kula diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat ibadah tibane kowe maki yakin isun. Nih, kula niki ditakdir umrah kalau Allah Subhanahu wa taala rombongan kali Habib Hashim. Pas kula mantun miqat teng Jirana perjalanan menuju Mekah mirakabar kadung Habib Salim jenazahnya akan disolatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di Malang. Alhamdulillah. Tutu alhamdulillah Habib Salim. Wafat heng. Salah. Alhamdulillah. Bisa kejaruk ngormat jenazah Habib Salim. Ditunggu nih teng Malang. Mantu disolati teng Masjidil Haram, disolati mana teng Malang. Wonan yang Habib Salim. Kula terus kira alhamdulillah insyaallah isun hing mlebu neraka. Eling teng ceritane Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Kadung boten kelitu, salah. Iki soalnya kula ngaos teng Habib Alhamdulillah. Makanya ngomong rada wani, ana gurune salah kan ari beneran. Kok iku salah maksudnya. Kadung dheweke mesti enak. Salah sih orang kawan ngilingan. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Hashim terus cerita. Makanya terus Habib Salim untung wong kang menangi isun, untung wong kang kecar isun jare Habib Salim termasuk kene. Niki namanya tahaddusan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ketika beliau wafat dulu. Wonten setengah tiang niku teng pasar, tumbas daging, tumbas ulam. Ulam ta daging? Hah? Ulam apa? Ulam niku ibyak tuh. Kadung daging barang. Ya, ibyak sapi. Tapi ibyak iki, ibyak tongkol, ibyak laut, ibyak petek, ibyak sapi. Tapi ibyak. Ibyak kan ono segoro, ibyak mujair, ibyak tombrok. Biasanya tuh lantau bro di parit di sini. Cara alimen, ibyak lele, ibyak kadung sapi barang, daging. Wah terus tunggal tiang dulu tuh di pasar tumbas daging sapi. Ah tiba langsung. Turun ke tuku mek kecarok enten jenazah dulur enten mayat di pekol rumah mayat riko. Mayat itu barang. Yang bisa matai. Hah, Om? Salah. Mayat itu bahasa Arab. Kadung coro usinge piatang. Makanya lo gitu-gitu lho. Hing kabeh iku bisa diartekakan Jawa. Hing kabeh bisa diartekakan Madura. Kadang-kadang bahasa harus dibiarkan aslinya, kadung aslinya Arab, ojo diartekakan, kadung diartekakan kisruh. Mayit itu bahasa Arab, coro usinge piatang. Makanya kadung riko nyelawat, ana tangga dulur bejat iki ora nyelawat. Ibu. Kadung ana tangga dulur matai, nyelawat ta hing. Kok paran? Go paran. Sing depan paran. Gitu. Iku takon. Tengku cahe ngono. Mayit apain ya? Teng lebet man kan? Teng lebet. Arepe nyolat wis diadusi tampun. Monggo. Nyatet mayit iku rek artekaan Jawa. Biatange apa itu? Kira-kira pakai wong tua yang disontok. Oh, ada. Acengnya nyolat jenazah. Mutir mulai gitu. Usolli ala hadzal mayyit al hadir arba'at takbiratin fardul kifayati ma Allah. Atek Jawa. Isun arepe salat nang biatang kang wis. Maki mutir disuniyaan rek ngene. Mutir kecil. Mayit marah biatang. Enten mayit dikata. Dibetot masjid di salatan tiang niku wau. Katon enten mayit di salatan, tumut eman-eman. Ganjarane gedhe makane rek kadung temundi mawon tur nang diben kadung cara kono salat jenazah miluwa ganjarane gedhe. Aja menggel muncalan pecis miyane apes.
Kadung ana mayit iki atur dibekol. Biasa kan yang motor muncalan waran. Muncalan becir gitu lho. 1000, 2000 nyane apa sih itu kadung mulai bisa muduna milo sembayang. Kadung bisa milo mekol. Iya kadung mayite para habib kodol. Tuki tengah hati tengah ramat itu. Mekol. Bisa mekol 5 meter ben hebat kok. Apa semeter diganti kadung mayite wong kene. Riko mekol kadung iki diceluk iki diganti. Kemeng kipor gitu. Terus derek dulur misanan kula Habib Hamzah niku wonten tangga pecah. Itiraken padha abi carane para habaib kan tengah hati sampai teng keramatnya gitu guru oleh rong jangka diganti rong langkah diganti. Tong kok mati. Warahe arep milu mekol. Buru meta teko diganti nek esun mekol. Sampai kuburan sing akan ganti. Ayo celok-celok ganti sih. Arep dia waktu. Iya salat. Matur. Masuk. Kiatum nang omah ae. Daging sapi wae dimasak. Digodhog. Waya mateng ketok ternyata mboten mateng makin mentah. Makin mentah ditutup malih. Sampai setengah dino hing mateng-mateng makin mentah. Digodhog. Cara geni mobil bungane iki luar biasa. Biayane gemuliak, tapi dagingnya mentah. Tintene sampai sore makin mentah. Biayane asat, tambahi maning. Dialu makin mentah, tambahi maning. Sedina sungai digodhog dagingnya makin mentah. Daging para nikari sakti kira-kira apa? Ojo-ojo sapi ini milik pakai musang ini. Makan masak pakai mentah. Fengo dulur air tanglet tenggorok ulama. Mboten yang semerap sampai atas dengan ulama Jawa. Solo enggak? Daging kok bisa diceritain kalau diai. Dia kulo ke teng pasar wae kados biasane. Terus ke pasar nang diai. Langsung mulai langsung regodhok kalau diai. Mboten wae sonten niku ro enten tiyang pejah. Disembah teng masjid. Pas kulo langsung tuki teng pasar. Kulo tumut nyolataan tiang pejah niku. Daging iki kulo betok, kadung kulo tinggal teng jopo ical. Kulo betok. Oh, iku jawabane lek. Kepundi Pak Yai? Sira lho. Kang Ira sembayang ansore sapa? Mboten semerap iku waline Gusti Allah. Daging kang Ira godhog sedina sewengi hing mateng iku makin mentak gara-gara Ira gawa nyembayangan waline Gusti Allah. Daging digawa nyolatan waline Gusti Allah digodhog sedina sewengi makin mentak. Makane kadung ana wong hamil nyolatan waline Allah, insyaallah selamat teko ring neraka. Kaya sapa? Isun. Amin Allahumma. Iku terus. Makane kuwatir. Riko iki kecaruk ambi salim tapi kecaruk ambi wong kang kecaruk ambi Habib. Kaya sapa? Kaya isun. Are repot iki. Aja bingung golek wasilah dulur. Jarane Habib Muhsin kuwi ndi ana wong tuwa teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Emudian benter sing ana banyu nandur sing bisa istisqa ing udan-udan dewekan njaluk ya Allah kelawan hang wonten teng endias kula ya Allah diko udan terus hang nang dia separan napa terus kok bisa ngomong ya Allah barokah hang enten teng endias kula monggo diko udan ya Allah udan takon wong nang dia sira no paran. Napa terus kok bisa ngomong barokah hang enten teng endas kula. Jare Habib Muhsin mau. Dia sira no parane. Kok wani-wani ngomong barokah. Endas isun ana loro moto hang tau nyawang selirane waline Gusti Allah kang arane Abu Yazid Al-Bustami. Mangkane niku kadung tawasul, ya Allah,
barokah kula tau nyawang Habib Jawad. Muga-muga ambil giaring. Ngerti lho. Yang ini kudu tepang dan tiang-tiang so sebab barokah kudu akhirat. Makanya ditiru dulur kadung niru ngaji Habib Salim ya Allah. Sorok sampai tuwek makin ngaji. Yo salah siji ben wis. Terus Habib Muhsin wau Habib Salim niki tiange awean. Terakhir tuh kita ke Indonesia dum pecis. Terus tentang senten mawon hang kecaruk. Tutu 100.000 wow. $100 per orang. Alumni $200. Hang arepe rabi $400. Hang arepe rabi maning. Golek kok bondo dia. Dewek ben. Sing ngono critane. Kaya Habib Muhsin iki alumni terus kok peces nang Habib Salim sowan kaya santri-santri Indonesia iki. Gurune hang opahe peces hang nyarai nang santrine dicumi $200. Habib Salim takon, "Sapa harbe rabi?" Kula Habib mrinyo 200 maning. Almarhum Habib Hasyim disukani $100. Kecaruk malih teng Jawa Timur diceluk ditambah $200. Habib Salim sanjang, Habib Hasyim sanjang. Kadung niku mesti menang. Habib kula sampun angsal dugi Habib Soleh bin Jinjan terus dugi ndika pun niki angsal $200 kok ndika paringi malih habut terjemah sira kang kan terjemah isun sira iki opahe $200. Kadung niku kelenjai mari diopahi dititanu Bang terus kecar diopahi maning menang ta maki ngomong menengan didum wong jaluk banyu $100. Picaan hang kecaruk milu salaman $100. Miliaran hang ditumiakan dulur. Terakhir teng Surabaya Habib Salim loro mlebu rumah sakit. Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf kang ngurusi. Diceluki santri-santri ini kang tuwek-tuwek di antaranya Habib Hasyim. Celuki Hasyim milione golek kopecis Habib Salim mlebu rumah sakit picis entek ngono kang dienggo tuku obat. Mlebu rumah sakit kentekan pecis sing bisa tuku obat padahal mari ngedum pecis miliaran. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili iku aweane kaya aweane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku aweane kaya aweane para sahabat, kaya aweane tiang-tiang Ansor hang dielem langsung kali Gusti Allah teng salebete Al-Qur'an wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim sing mentingan awake hang penting wong liya solong buru awake dewek kadung ngene ro kang penting kene wong liya paranjare. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat melarat nang awake tapi sugih nang wong liya. Lah tiang-tiang Ansor kang dilem kali Gusti Allah Subhanahu wa taala nalikane nyambut tiang-tiang Muhajirin kang umur hijrah dugi Mekah teng Madinah sing kok paran-paran dulur sing sangu peces sing bontot kaya wong Wali Songo iku kadung Wali Songo ora priangkat bontot mulai maki ana kari sampai jamuran lepet jamuran kopat jamuran diketang kabeh dicawisai kopat lepet lontong kering tempe abon sambel taun kecap sawur kacang goreng seru nih yang gelem ngotokan peces mampir nang warung melit iki mulak sangu peces ben mari nyane warung-warung kang ana nang ngarepe makome Wali Songo kang tukau kados Banyuwangi modun warung-warung mencet dulur Banyuwangi iku sangu dhewe sing nang sangu peces kau
lain. Aduh teko rombongan teko Banjarmasin. Lain. Banjar. Mari Banjar wong Banjar sanggup peces. Yo beda, Bung. Banyuwangi sawahe metu pari. Banjarmasin sawahe metu permata, sawahe metu batu bara yang padha. Sangu dulur katahan kiambekan kiatu teng Madinah disambut kali tiang-tiang Ansor suruh aweane tiang Ansor dilem kali Gusti Allah kelem di aweane wong Ansor isun himangan sing paran-paran hang penting rika wong kang milu hijrah mi Kanjeng Nabi wareg hang duwe umeh loro siji tiang tibakaan tutu nyewa tibakaan engko meson loro hang duwe umeh gedhi dibeliak separuh dibangun yane separuh dibangun dulur kang hijrah teko ring Mekah duwe rabi loro dipegat siji diwekaan Kang toko Mekah hingga rabi Kang parah deh rabi itu ngono pilih weh hang tuwe tekan enom ya ada ngisi enom iya weh on pegat kok mari ida rabi ndika sampe gitu ikut dulur seru awean lah Habib Salim bin Abdul Nasyad ini seru aweane ditungan tapi PJC antek wae lara sing bisa tuku mugi-mugi bisa niru muga-muga bisa nih ku penting itu lara hol ditungakaan mene oleh piarokae diceritakan mene bisa nih Habib Salim niku tiang hang ahli ngaji sampai makanya roh lari pondok teng Habib Hasyim niku kadung nggo supaya rapi 3 wekaan tulisan mondok sampai mati terus ngaji sampai mati mondok sampai rapi jadi ngaji sampai mati mondok sampai artinya ojo leren kadung durung arepe rapi kadung durung arepe rapi leren solong iki bahaya tuh bisa-bisa kehilangan ilmu jare tiang Banyuwangi niku gampang melecut terus gampang hilang jadi mondok sampai rapi ngaji sampai mati Habib Salim niku ngoten nomor Habib Salim niku awel koyo tene aweane Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat muga-muga bisa niru amin Allahumma amin. Maka dulur cerita Habib Salim iki kathah makanya saben tahun hol saben tahun diceritakan saben tahun hol saben tahun diceritakan pokoknya ono hang undian kok dulur sing undang ya kumpul Banyuwangi ceritane dulur insyaallah hol Habib Salim teng Banyuwangi saben malam Rebo pertama Jumatil Akhir di daleme almarhum Habib Hasyim malam Sabtu pertama Jumatil Akhir teng daleme Habib Soleh kang malam Rebo pertama Jumatil Akhir nang umeh Habib Hasyim khusus muslimin malam Sabtu pertama Jumatil Akhir muslimin muslimat mukminin al ahya'i minhum wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحليم سالم بن عبد الله بن شاذلي وأصولهما وفروعهما ومنتسبين إليهما وتلاميذهما وجميع أمواتنا وأمواتكم مسلمين عامة نرضى شرح من رحمة ونفر يعلي درجات الجنة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemasan doa Kiai Ahmad Fauzan Husaini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma irfa' anhum darajat wa dha'if masanatuka wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ij'al arwahahum fi jiwari habibihim wa nabiyyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa fa billahi alima. Thumma jami'a amwatina wa amatikum wa amwat muslimina 'amma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazama al-fikr min darari al-awsaf al-muhammadiyati 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايته وحصين وقايته وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Pada beliau kami haturkan terima kasih. Para hadirin wal jamaah rahimakumullah. Kami selaku keluarga besar Abuya Abdul Rasyad mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita dermakan, apa yang kita berikan dan acara malam hari ini bisa memperoleh manfaat dan berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam. عليك
الصلاة